जय जगन्नाथ सांगवारी मु तपु मु स्वागत जनाऊँ मोर गोटे नुआ एक ब्लग को तो चंदनपुर निकटस्थ आम दंडा ग्राम तो हवा जाऊँगी प्रभु श्री कपिलेश्वर देवंकर नूतन नागमूर्ति प्रतिष्ठा तो एथिरे आम सब ग्रामवासी बृंद मान सब सहायता अच्छी तो युवक मान तो अधिक सहायता एथिरे अच्छी तो चलते एथिरे देखा जहाँ सब कम कार्य हो सब टिकनिक आपको देखी आशा करुँच आपंकर भल पाइबा देवे एथिरे आ बहुत भी खुशी लगे चलते एवं आपण देखा सब जहाँ सब कम कार्य सब वीडियो मध्य देखी चलते देखा ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସଫାସଫି ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେକ ଆମ ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ସବୁ ଆସିକି କେମିତି ଆସିକି ଟିକେ ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଠି କାମ କର ପଇସା ନ ଗଲେ ତାପରେ ଟିକେ କାମରେ ଥକି ଯାଇଥିବାରୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଟିକେ ହାଲ ହାଇ କରିଦେଇଥିଲୁ। तापर गोपीनाथ मंदिर चारिपट सब सफा कम कार्य कम चलता आम गाँ पिलार सब देखो इटार के काटी ओह तुम कि कंदर्व्य हसा तापर मंदिर सब कलर हम बोली ये सब गाँ पिला सब धुआधुई कर कलर लगी पड़ी देखु आमर साउंड मालिक माने डीजे कालिया एथर भी लगी पड़ी बहुत जोरदार योगदान दे धन्यवाद। आकाश सब ये कलर काची पकाउंट काच काच रे जोरे काच एमती कौन काचुच ये बनादा आम चढ़ी मंदिर ऊपर कलर करने भाई आम राति कम सर ना भाई देखते पिला सत्यता आम के कलर काची पकाउच फाइनाली आमर कलर कम ए सरी देखु मंदिर किसी भाव दिशुची तापर सकाल सकाल है आम डीजे कालिया माने आम कालिया दा टेंट मालिक सी सब कार्यक्रम लगी पड़ी टेंट कम करने देखु टेंट कम सरला किसी देखा ओ नांघाकिरी टोका कर चल जी आम जो यज्ञ हम सीठी कम कौन कर पिला ये देखो सोनादा आमर आउ कालियादा मिसिकी सब कम चल ये यज्ञ हम तो यहाँ आम कुंड कम चलती यज्ञ कुंड भाईना ठिया निर्देश दौंगी सब केमती कौन हम मूर्ति प्रतिष्ठा बोली आम मूर्ति कम किसी चलती चली आम धूसा महाजन पाक महाजने कौन चलती अमूल पड़ो रेसिपीटा कह ना लोक पुणी जानवे केमती चाह हो महाजन आमर ये कालिया दादा बहुत योगदान दे धन्यवाद तुमको कालिया दादा गाँव जो यज्ञ हो कौन भल लगुच गाँव जो यज्ञ हो कौन योगदान कौन भल तो तुमको केमती कौन लगुच बईचटी मो साजा सब भल हो रेडी तो एमती गोटे कर दियो हाँ रेडी तिनाई हाय तिनाई रेडी तो बापो पूरा गोला एटी आमर देखि पारुथिबे सब आमर ग्लोसरी जिनस एवं परिवा पत्र जिनस सब एटी रखा आम भगत वासुदेव घरे तो काली रे सब कार्य लगिवो एठी आमर एबे मूर्ति 25टा कार्य काम चलची कारण आमर मूर्ति 25टा हैला परे ही सब माने मंदिर भीतर प्रभु पसी पारि नले ही परिबन तापर एठी देखि परथे आमर यज्ञ कुंड एठी तो मुर्ज मुर्ज किछि पड़नी भाईना सेठी कार्यक्रम सइला परे आसी एठी पकेइबे एठी आम लभर जुगल लभर साथे कथा होंती जनी सिन मिया खेलिबा साथे कथा होंती बोल से देखि दा आपण देखुथबे सेठी जो इटा चारि घर होई अछि ता भीतर प्रभु नागदेवंकर मूर्ति अछि तो एमिति किछि कार्य अछि तांकु धान रे भर्ती कराई पूरा पोताई हिट रहइबो देखंतु एठी हमरो से पोताई की माला फळ दियाई की आळती होछि एबे हमर से अधा काम सरी मूर्ति 25टा की एबे आळती कार्य काम चलछि
भासमाना भुजगुंडी कत्थे प्याल कपरदा कलित सतिगणा चंडा टटं टं टकटरटरटं दे घारगंडं गडंती स्पेय स्पेय करागटकटकितः साबंत संहार। ଆମେ ଭାଇ ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ଚୁଲି ଖୋଳିବାକୁ, କାରଣ କାଲି ଯେତକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ ତ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେବ ତ ଚୁଲି ଦରକାର ନା, ତ ଚୁଲି ଖୋଳିବାକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାମ କରୁଥିବା କେମିତି ଲାଗିଲା ତମକୁ? ବଙ୍କେଇ ହଉନ କାଠି ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଛ ନା କଣ? ହଁ 5 ଟଙ୍କାରେ ମାରି ଦେଇଛି। କହୁନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଆସିକି 11ଟା 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲି ଦି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲି କଣ ଜଲ୍ଦି କଣ ହଉ ବଢିଆ ଏମିତି ଚାଞ୍ଚି ପକଉଥାନ୍ତି ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଖାଲି ଚାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତପୁ ସାହୁ ଖାଲି ଗୋଡରେ ଖାଲି ପେଲି ପେଲି ପକଉଛନ୍ତି ବହୁ ବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ତପୁ ସାଙ୍କର ବହୁ ବଳ। ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ବର ଦେବେ ଗୋଟେ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନାଗଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଅଛି, ତ ଏ ଜାଗା ସମାନ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ସବୁ ପିଲା ମିଶିକି ଆମର ଏଇଟା ନଦୀକି ଯେଉଁ ପାଣି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆସିବେ ମାନେ କୁମ୍ଭ ନେଇକି, ତ ଏ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଅସଟ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସମାନ ପତ୍ର କରୁଛୁ। ଫାଉଡ଼ାରେ ଆଣୁଛୁ କାରଣ କଟୁରୀ ଆଣିନଥିଲୁ ମନେ ନାହିଁ। କାମ କରୁନି ଖାଲି କଲେ ଖାଲି ମରିଗଲା ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସେ ଆମ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମନ୍ଦିର ବାନା ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ତ ବାନା ବନ୍ଧା ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ମୁରୁଜ ଫୁରୁଜ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଭାଇନା ଓକେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ହେବ ରାତିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆମର ନାଗମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁରେ ଯେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ ପାଣି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନଦୀକି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି ବାଟ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲୁ, ନଈକି ଆସି ଏମିତି ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଦେଖିବା। हाँ सुदीनाथ देव तारा विद्या बड़
नमस्कार ओम उपचार गोविंद बोल जय गोपाल बोल जय गोविंद बोल जय गोपाल बोल जय बाप छुईले तर महाबाप
ଏବେ ଆମର ସବୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବସିଛନ୍ତି। ଡିଜେ ମାଲିକ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। କନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଗାଁରେ ଯେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗାଁ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।